S nama je Bojan iz grupe Joker Out. Ljudi moji, ovaj bend je mene izuo iz cipela. Nedavno sam saznao za njih, moram priznati ima možda 3 tjedna, tako mi je žao što nisam znao prije. Album Demoni ne silazi mi ni s Tidala ni sa Deezera, da, na ta 2 streaming servisa, i još su napravili stvar sa Elvisom Costellom, pa majko moja mila. Bojane, dobar dan. Dobar dan, Antonio, kako si me lijepo najavio. Ajde, baš mi je drago da ti se svidjela najava. Ovako, čekaj, stari moj, za početak. Hvala ti što si pristao snimi podcast. Druga stvar, New Wave, kako, zašto, Elvis Costello, kako, što, naš onaj upitnik se pojavi, WTF, molim te, reci mi malo o tom. Dobro, evo, prvo hvala tebi što si me zvao, drago mi je da sam ti gost. A šta se tiče Elvisa Costello, to je jedna zanimljiva priča. Mi smo, kako ti vjerovatno već znaš, nazvali svoj žanr Shagadelic rock'n'rollom. To smo malo ukrali iz filma Austin Powers, jer smo svi veliki fanovi. I kum našeg bivšeg basiste je iz Liverpoola i dobar prijatelj sa Elvisom. Uglavnom 2019. godine kad smo mi izbacili pjesmu Gola, to je bio naš nekako prvi single koji je dostignuo neki komercijalni uspjeh na komercijalnim radijima i tako dalje. Steven, znači taj kum od Martina, je pokazao Elvisu našu muziku i Elvisu se jako svidjela, a mi smo bili relativno na početku i klinci, tako da naravno nije dolazilo do nikakve suradnje. A kad smo izbacili taj album Demoni, za koji mi je jako drago čuti da te je izvuo iz cipela, Elvis je nekako na vlastitu inicijativu slušao tu muziku i pjesma Novi val, koja se kasnije prevela u New Wave, izgleda mu je zapela za uho i za oči, tako da je rekao da može napisati englesku verziju teksta, na što smo mi naravno pristali, a poslije je prošlo, jednih 5, 6, 7 dana, dok nije Elvis zvao nazad i rekao da mu pjesma ne izlazi iz glave, da i ako želimo, on će da i zapjeva s nama, a to je bilo ono kao san snova, tako da, eto. Bome, našto rijetkost je da reći ću ovih prostora, pošto je meni to, znam da neki ljudi to tako ne gleda, meni je to sve jedno, bilo to jedna zemlja, druga zemlja, svi smo mi isti, sa ovih prostora da se dogodi da jedan izvođač dobije tako nešto, i to još od jednog izvođača koji ne mora nužno biti jedan od najkomercijalnijih, ali on toliko vrijedi, barem kritičarima ljudi, kad god pričaju strani, uvijek on tu negdje među top 20 najboljih, tako da, stari moj, svaka čast. A reci mi, molim te, ja ne razumijem slovenski, a vaša glazba mi se jako sviđa. Uz vas volim još jedan bend, vaš slovenski, zovu se Res Nullius. Jesam dobro izgovorio? Aha, je, Res Nullius, da. Imaju baš onako dobru glazbu, tako da baš nisam nažalost upoznat sa slovenskom glazbom, ali vi ste mi otvorili vrata. I sada ovako, što se tiče pjesme Novi val, o čemu se radi u toj stvari općenito? Ja mogu prepoznat onako nešto, osjetim po melodiji, ali ako mi možeš, molim te reći, jer siguran sam da je njega ta poruka pogodila, mora biti neka lipa poruka, i pjesma je stvarno lipa i u originalu i s njim. Pa, pjesma Novi val u stvari, ja sam nju napisao u zadnjim trenucima snimanja tog albuma Demoni. Falilo nam još jedna pjesma. U biti imali smo jednu pjesmu koja nikako nije proradila i zadnji dan snimanja je baš onako udarila neka teška frustracija u studiju. Ništa nije valjalo, tako da smo nekako bacili ruke od svega i u tom trenutku kad se to sve dešavalo bili su jako veliki požari u Sloveniji na Krasu i ne znam zašto, ali u nekom momentu me pogodio prvi stih kamo tu naprej će že zdaj zažigamo obzorje, što znači kuda ćemo odavde ako već sad palimo sve što nam je na horizontu. I iz toga momenta sam nekako razvio onda pjesmu koja govori u stvari o tome da, šta ja znam, i svako jutro se budimo, upalimo radio, televizor, social media, šta god. I prve vijesti koje vidimo su neke loše vijesti, neka ljudska mržnja, uništavanje svijeta oko nas, nekako nesudjelovanje sa okolinom u kojoj živimo. I osjetio sam da sve to što mi radimo, ta neka muzika, kreiranje, da sve te stvari praktički predstavljaju neku bitku protiv toga. I da ima ogromno ljudi koji još uvijek svako jutro osjećaju da bi moglo biti bolje i da to nije to u šta želimo da svijet ide i nekako Novi val predstavlja
sve ljude koji se osjećaju kao da su dio neke generacije ljubavi koja može da promijeni svijet. To je to. Znaš što, čovjek kad te ovako sluša kako pričaš i kako se izražavaš, kao bi znaš, vidi ga, ima tu godina, kada ono 24 stari mu, svaka čast. Hvala, znaš šta, ja sam završio sociologiju, tako da mi je taj fakultet dosta dao. Aha, dobro, u tom se grmu skriva zec. Tu je taj zec. Da, ovako, ajde sad ti mene na brzinu provedi kroz vaš band. Evo, ja sam ti rekao, prije 3-4 tjedna sam čuo za vas i album Demoni, o tome ćemo malo kasnije, a bi te zamolio da mi od svakoj pjesmi koju ti ja kažem, ti kažeš nešto malo, jer imate baš jedan specifični, ubro sam na par momenata, nešto mi se sviđa, sam pokušao, zašto meni to sviđa? Aha, zato mi se sviđa, jer sam ja veliki ljubitelj glazbe, tako da od malena slušanika mi se nešto svidi, onda ja baš idem do kraja dan, baš onako ga isforsiram i izvozim koliko treba, tako da sam Demone izvozao, odličan album. Ajde mi sad reci Joker Out. Vi ste, koliko sam vidio i čuo i čitao, pa jedni od najvećih bendova gore kod vas u zadnje vrijeme. Pa da, mislim, mi ove godine u maju, zamisli baš 13. maja kad je finale Eurosonga, slavimo 7. rođendan benda. Tako da jesmo mladi, ali opet nekako prvi band smo započeli sa 11 godina, tako da praktično više od pola života se već bavimo sa time. Ma čeka samo malo, kad si imao 11 godina? Kad sam imao 11 godina sam započeo prvi band Apokalipsa, to nije bio, ali iz Apokalipsa se kasnije razvio Joker Out. Pošto... Ma daj, nemoj me zezati. Jesi tada isto pjevao i svirao neki instrument ili si samo bio vokal? Samo vokal. O, super. Samo vokal i kasnije sam se malo naučio nešto gitaru, tako da sad mogu da uhvatim neki ritam. A više sam se gitaru učio iskreno samo zato da mogu da pišem muziku na nju. To mi je kako bih rekao, više alat nego instrument za mene. Mm-hmm. Da, i Joker Out, kako sam ti rekao, negdje u sredini srednje škole, 2. 3. godina, ja sam išao na jedan koncert od jednog benda koji je imao prvi koncert u životu. I imali su 2 gitarista koje su baš onako razvaljivali su. I meni se to strašno svidjelo i ja sam želio da su oni dio mog benda. Pošto kod nas u bendu baš stvar nije klapala nekako. Niko nije bio dovoljno zagrižen osim mene i tog basiste. Tako da smo Martin i ja, Martin je taj basista, čiji je i kum Steven koji nas je doveo do Elvisa Costello. Mm-hmm. Zvali momke iz tog benda i rekli im, hej, mi bi s vama imali bend, ali želite da dođete kod nas, a mi smo sa tim prvim bendom koji nije dobro klapao već dobili neki moment u Ljubljani, onako, klinci su došli na naš koncert, ako smo imali nekih 150-200 klinaca smo mogli da skupimo na koncertu. Mm-hmm. I zanimljiva priča je i to da je jedan od tih, uglavnom, da ne kompliciram, zvali smo ih da li želite da dođete u band i rekli su da, želimo da dođemo u band. I to su bili Chris i Jan, a zanimljivo je to da Chris se je znao sa momcima iz mog benda jer su išli u istu osnovnu školu. A najzanimljivije je to da je on počeo da se uči gitaru zato jer je želio da svira u našem bendu. tako da to je onako cool stvar, da imamo u gitaristu u bendu koji je počeo da uči gitaru jer je htio biti sa mnom u bendu. Čovječe, ako to nije sudbina, ja ne znam što je onda. Ja isto je. Uglavnom, i ništa, tako smo mi napravili Joker Out, svirali i kad smo snimali prvi album, došla je korona, imali smo dosta nekog vremena da preslušavamo to što smo nasnimili i nekako nam se činilo da stvar može biti bolja i tad je ušao u priču Jure koji je sad naš bubnjar. On je došao kao da pomogne sa aranžmanima, a na kraju je ostao kao glavni bubnjar i zamijenio bubnjara koji je bio tu s nama prije. A prošle godine u septembru kad smo predstavili drugi album Demoni, to je bilo u tim legendarnim slovenskim Križankama, naš basista se odlučio na ljeto da želi da napusti band, pošto on je matematičar, programer i želi da se s time bavi, nije se osjećao kao da želi da igra bas do kraja života. Mm-hmm. I ostavio je band, hvala Bogu on very good terms, mi smo još uvijek najbolji prijatelji i on i ja smo cimeri, tako da all good. Mm-hmm. I ništa, izabrao je nam je novog basistu i izabrao je Naceta koji je sad sa nama i it was a match made in heaven, tako da stvarno se osjeća
i Nace i mi kao da je s nama cijeli život. Čekaj samo malo, vaš bivši basist koji je u biti tvoj najbolji prijatelj izabrao novog basista. Tako je. Odlično. Njegov stav je bio, ja idem iz benda, ali želim da je novi lik toliko jak da kad ja dođem na koncert da kažem svaka čast, ja to ne bi mogao. Samo to. Bomba, odlično. Meni se baš sviđa ta vaša priča i ovo malo što znam, nisam se iskreno, ti si mi 28. gost, ne računajući intervjue koje objavio na internetu, ako ja ti svoj podcast radim tako da ako mi se svidi glazba, stvarno se trudim što manje svjesno saznati informacije, ali volim baš sa ljudima kroz razgovor doći do nekih nešto zašto je to bilo tako, zašto je to bilo ovako i ti si mi i tvoj band ste mi bili idealni za moj podcast, jer ovaj album Demoni sam ga preslušao, čovječe, ovih 10 pisama zadnja 2 tjedna non stop, jedna mi je bilo strah ok, bliži mi se razgovor s tobom, poslušat ću prvi, ne mogu, i onda sam poslušao par puta, a ne, Demoni sam se vratio natrag tako da umazane misli nisam baš dao prostora, 2 prve pjesme sam bacio u uho, svidilo mi se, ali ovaj drugi album, čovječe, satrali. Reci mi, kad ste snimili ovaj prvi album, rekao si sam, malo ste to preslušavali u karanteni i onda ste se bacili na drugi album. Sada, koja je bila tu priča, da ste imali nekakve vanjske suradnike, ko vam je radio produkciju, radio dizajn, ili ste vi sami, ok, to nije bilo dobro, to ćemo promijeniti, ajmo čapunom paro naprijed. Znaš kako ću ti reći, prva stvar koju ti želim reći je da je jako lijepo raditi intervju s nekim kome taj intervju nešto znači. Dobro. Jer sad od kad smo na ovom Eurosongu, mislim da smo radili preko 200 intervjue u mjesec dana i stvarno je sve isto i sve se ponavlja i samo je po nekoj formuli, tako da top shit. Ok, hvala ti. Drugo, tvoja reakcija mislim da je jako normalna na prvi album. Prvi album je stvarno onako sve što smo radili od početka od kad je band nastao, pa dok nismo snimili taj album. Znaš, album nema crvenu nit, nije bio napravljen kao album, bio je napravljen kao 4 ili 5 singlova koje smo izbacili, svaki za sebe, znaš, bili smo početak benda, mladi smo, želimo malo da da tražimo i sebe i tu muziku i istražujemo šta možemo, šta znamo. I nije toliko koherentan album. U stvari, a drugi album je stvarno bio napravljen momci, idemo da napravimo drugi album, nemamo ništa u glavi, znači ajde da stavimo u taj album sve što se energije tiče, što smo uspjeli ubaciti u svoje glave i u svoje tijelo na ovim koncertima koje smo preradili u tih zadnjim godinama i ja sam se nekako, što se lirike, melodije tiče, baš usredotočio na sebe prvi put. Znači u prvom albumu priče za pjesme tražio sam nekako u drugim ljudima, u svijetu oko sebe, a drugi album je izašao baš iz mene. Tako da mi je jasno zašto tebi koji nisi bio s nama kao slušatelj od početka, drugi album više klapa. Mm-hmm. A zanimljivo je to da je prvi album komercijalno jako uspješan. Mm-hmm. Zato jer ima više nekih, kako bi rekao, malo je i message wise, i vibe wise, i melodic wise jednostavniji. Malo je više tog nekog, kako bi rekao, naivnog indie pop roka, mm-hmm. a drugi album ima neke malo teže teme. Osjeća se da nisam bio mentalno u takvom prostoru kao u prvom albumu. Mm-hmm. Vidi se da sam imao neki heartbreak moment, neko traženje samog sebe, neki osjećaj gubljenja i tako. Da, nešto možda me nisi dobro razumio, nije da nisam htio slušati, čekaj ovako, da proban organiziram misli da kažem baš kako to želim reći. Bilo me strah da mi se neće prvi, jer da se razumijemo, nije mi se dugo neki izvođač ovako dopao u kratkom roku, razumiješ? Ja volim kopati muziku, kuš, to me ti je sva, volim kopati muziku, volim kopati starije izvođače, mladi izvođače, ne znam, imam preko 900 CD-eva, stariji sam 10 godina od tebe, tako da sam ja u toj generaciji
generaciji koja kupovala CD-ve i snimala na audio kazete, znaš. I onda sam ti ja veliki ljubitelj glazbe. I sad se pojavio jedan band Joker Out, sasvim slučajno mi uleti to, naletim na albume Demoni, vidim ovaj cijela ova vizualni identitet mi se sviđa, nekakav retro, ali opet osim vidim utjecaje i na slici i na zvuku, ali u svojim tim utjecajima ima tu nešto što je tvoje, što je vaše. I onda me je bilo toliko strah da mi se prvi album neće svidjeti da ga nisam htio slušati. Ok, super. Ali ja mislim još uvijek da će ti se drugi album više svidjeti nego prvi. Pa ako ovo ko što si ti rekao da je prvi album par pjesama složeno, da koje su lijepe, koje su zvučne, koje su pamtljive, ali ovo je drugi, ko što si rekao, ja te ne razumijem apsolutno ništa što govoriš, a paše mi, znaš kako mi paše, od Ne bi smel do Demoni, do Padam, do zadnje, do Katrina, ne znam, sviđa mi se na primjer kad dođu refreni, kako sve stane, ostane samo gitara, tvoj glas, to je baš onako, imate taj jedan džir, znaš, osjeti se i Arctic Monkeys, osjeti se i ovi drugi moderni izvođači koji mi sad trenutno ne mogu pasiti na pamet, od Måneskin na primjer, ali tu je nešto vaše, znaš, i to je odlično. Ja, tu moram reći da imamo jako veliku sreću da od prvog albuma dalje već radimo sa producentom Žaretom Pakom. Žare Pak je, pa bez pretjerivanja, producent koji je u Sloveniji napravio najznačajnije muzičke stvari. On je uradio bendove kao što su Siddharta, Bigfoot Mama, Dan D, Tabu, uglavnom sve velike bendove u Sloveniji. Čak mislim da ti ne bi slagao ako je radio Res Nullius, nisam 100%, ali mislim da je i on radio Res Nullius. Tako da on je jako puno utjecao na naš zvuk, jer on je baš nekako, kako da ti kažem, medijator. Vodite na put do tvog zvuka, bez da ti govori šta je tvoj zvuk. Tako da je bio jako bitan i za mene kao vokalistu. Praktično rekao bi da bez njega bi bio onako 90% lošiji vokalista. U to sam 100% uvjeren. Tako da evo, Žare Pak, he's a god. Baš sam htio pitati koliko je producent igrao ulogu u tome, ali evo dao sam mi odgovor, tako da te ne moram to pitati. Da, mislim da je za svi bendovi u inostranstvu za koje znamo, koji su veliki, svi su imali nekoga koji ih je vodio, ja vjerujem, po istom putu kao što vodi Žarena. Da, pa mislim to mora ići tako, jer vas četvorica, ti koji si zadužen za riječi, ti si u biti, jer ako pjevač nije dobar, može ti gitarist biti, more ti bubnjar, tako isto kao U2, da Bono Vox nije bio dobar, kao da Biko skužao da Edge radi dobre riffove na gitari, da imate neke svoje zvukove, znaš, tako da singer mora biti dobar da bi ovi drugi došli unaprijed, a pošto je čovjek to prepoznao u tebi, odlično stari moj. Lijepo je. Znaš šta, meni je dalo osjećaj da čovjeku nešto značim i ja i naša muzika. Jer si je uzeo vrijeme, jer me je ubijao u pojam dok nisam skontao šta je ta stvar. Znaš, dobra stvar mi je bila onako, njegove prve riječi inače meni u studiju su bile, prije nego što smo radili s njim, uvijek su mi svi govorili kako sam dobar, kako je sve savršeno, vokal štima, top, sve klapa. A njegove prve riječi su bile za mene u studiju kad sam počeo da pjevam tu pjesmu Gola, koja je kasnije onako baš pukla kao hit. Prve riječi su bile poslije 6 sekundi pjevanja, zaustavio je muziku i pitao me, jesi ti siguran da želiš da budeš pjevač? Odlično. I to je trajalo mjesec dana, to nije bilo nešto, on mene ubio u pojam. I ja sam ga na kraju pitao kao, pa dobro, jesi me morao toliko macirati. I onda mi je rekao, ti kad si došao u studio zvučao si kao svi pjevači koji se tebi sviđaju u nekom miksu, a sad smo napravili pjevača koji će se drugima svidjeti pa će oni iz tebe raditi taj miks. Kakva rečenica, super. Da. Vidiš ti kako je ljudi, mislim, rekao si te izvođače, znam, čuo sam za Siddhartu isto, a sve te izvođače koji si spomenuo, ti vaše velike bendove, ako je ta osoba je za njih bila, pa onda valjda znaš što čovjek govori. Je. Da. Ovako, što se tiče pjesme Carpe Diem, kako je upalo ona mi isto na primjer, to je bila prva stvar koju sam čuo, prvo na vašem jeziku, onda sam čuo na engleskome i jedna i druga verzija su dobre, dobro ti stoji izgovor engleski, mogu te reći. Hvala. Ali isto ima taj
to mi se sviđa kod modernije glazbe što ste vi upali u taj jedan džir. Krene stvar sa hookom i onda krene bend, onda bend stane, onda ti, uglavnom, baš se dobro iskombinirali sve te pjesme i na albumu, to se ostvarilo i na Carpe Diem. Kako ova pjesma završila na Eurosongu? Da li je ona bila rađena za pjesmu da se prijavite na Eurosong ili ste imali nju viška pa ok, mogli bi proći? Kako uopće je bilo? Jako imam osjećaj da kod vas ništa nije slučajno. Pa znaš kako, mi smo se ove godine htjeli prijaviti na EMO, to je predtakmičenje kao vaša Dora, jer su se nam poklopile kao zvijezde, sve ovo sa Elvisom Costellom, Liverpoolom, nekako nam se činilo da je pravi trenutak da sad idemo, da napadnemo kao međunarodni trg i odlučili smo da idemo na EMO i kad smo zvali na RTV, rekli su nam da EME neće biti i ako želimo idemo direktno i naravno smo rekli ok, idemo. A nismo imali sad završenu pjesmu, imali smo demo Carpe Diema koji se zvao Want Me, Why Don't You Tell Me That You Want Me. Nije imao nikakav, bio je gibberish English. I iskreno, kad smo prvi put u prostoru za vježbe pukli pjesmu od početka do kraja, u toj verziji koju smo tad imali, napravio se onaj initial hype. I rekli smo si, momci, jel osjećamo to, to je to, ne mijenjamo pjesmu, iako se sutra probudi neko pa je kao, možda sam pomislio, budimo objektivni, jer smo dobili taj moment magije, jesmo, idemo. I nije se promijenio Carpe Diem od tada. Išli smo u Hamburg da snimimo tu pjesmu, bili smo 14 dana zatvoreni u studiju i tad se pjesma oblikovala od početka do kraja. Ja sam i napisao tekst tamo, tako da to je to. A reci mi, na slovenskom super mi je tako i taj vaš jezik mekanje, čak bi mogu reći neobično melodičan. Mora mi se iz tog razloga isto stvar mi je legla. A kako to da ste se odlučili prebaciti na engleski jezik? Jeste vi to sami ili vam je neko savjetove se skužilo, ok, pa možda bi čak moglo imati veći doseg ako bacimo na engleski? Ma, iskreno, što se tiče Eurosonga, mi smo od početka znali da želimo da pjevamo tamo na slovenskom jeziku i to nikad nije bilo pod upitnikom i to ćemo i uraditi, ali jeste naša aspiracija i to ne skrivamo, put izvan naših granica, ako je moguće na neki međunarodni veliki tržište i to možeš da dostigneš, pa jebi ga, dosta prije sa engleskim nego sa slovenskim jezikom. Tako da, ne znam, nekako kad su u igru došli i neke ponude za labelove i tako dalje, sa svih strana je došao taj push kao ajde da napravite to i u engleskom jeziku, a iskreno da kažem, ja sam jako želio da čujem kako to zvuči u engleskom jeziku i zadovoljan sam kako je ispalo, tako da ove godine mi izbacujemo nekad do kraja godine, nemamo još tačnog datuma, izbacujemo i engleski album. Tako da, a album će biti u stvari 6 pjesama iz prvog albuma, 6 pjesama iz drugog albuma u kompilaciji. Da, to je dobar potez. Da se ne morate mučiti novo smišljati nešto sada na brzinu ovako, već ste uigrani, već znate, te pjesme su prodisale, sad samo treba to prebaciti, možda malo izmijeniti izgovor, ali ti si sociolog, ne moram tebi ništa govoriti. Pa evo, nadam se da će to tako i biti, da. Da, a što se tiče vizualnog identiteta, specifično dosta, znaš, nije te košulje, ta boja, kako vam je to palo na pamet? Šta da ti kažem, mi smo vizualno znali da ne želimo da budemo recimo toliko klasični kao što su recimo Arctic Monkeys, ali opet nismo htjeli da budemo, šta ja znam, Harry Styles šareni i tu je u sliku došao naš stilista, Ponoreli se zove, što bi se prevelo u poludjeli u hrvatskom, i nekako bi rekao da je ta vizualizacija koju ti sad prepoznaješ kao našu, njegovo zamišljanje nas. Naravno skupa s nama, ništa se ne radi bez da se nama sviđa, to se nama jako sviđa, ali to je nekako plod njegovog rada, da. Da. Mi nismo kao ljudi toliko ekstremni da bi si, recimo, ja si ne bi usudio obući neke stvari, ali evo kad mi ih on da u ruke, onda može.
Pa jel ti, mislim, kad je on to prezentirao, jel ti bilo, znaš, ono, gledaš, ok, Harry Styles je to, ne znam li će ja to moći pull-offati, ali dobro ste vi to pull-offali, znaš, moram priznati. Pa hvala ti, znaš kako, morali smo se malo prilagoditi, jebi ga, Harry Styles ima baš onako super vitko tijelo, vide se tu i mišići, tako je. A meni je ipak malo šlauf, znaš, sa strane pada, tako da smo morali onda da neke široke košuljice i tako furamo, ali evo, to je, drago mi je da ti se sviđa. Između probi i nastupa, molim te teretanu, barem 10 minuta dnevno, barem malo, ne malo nas gibove pa dižeš noge u zrak, barem za. Obećao sam si 100 puta i išao sam 5 puta u teretanu, 3 puta sam završio u sauni, a 2 puta na kafi. A normalno, to ide tako. 2-3 godine dok se ti natiraš i onda to kad krene, onda kad se navučeš, ne možeš stati. Reci mi, Bojane, ovako, malo prije si govorio, nekakvi labeli su se javili. Smiješ šta reći, možeš nekakve natruhice dati ili ćemo to preskočiti? Pa što mogu ti reći da smo trenutno, mi smo bili independent sasvim do Eurosonga. Mm-hmm. Pre Eurosonga smo se bacili u sudjelovanje sa Universalom. Potpisani smo pod Universal za austrijsku i balkansku regiju. Nemamo, mogu ti samo reći da nismo nikako sad, šta bi ti rekao, vezani kao do kraja života pod neki ugovor. Imamo jako slobodne ruke, ali smo za sad jako zadovoljni sa time što se dešava, tako da ja se iskreno nadam da sa Universalom i nastavimo. Da, pa nadam se ja, ali ovo sve kako smo se dogovarali, sve je bilo na mjestu, vidim da vas ljudi poštuju, da je baš dobar dogovor, mi djeluje, meni osobno. Ne, sve ok. Mislim da se jako brzo uspostavio se taj narativ kakav band smo, kako djelujemo i kako želimo da radimo dalje i da kogod dođe kod nas, bio to menadžer, PR čovjek ili label, da to mora da funkcioniše kao neka familija. Mm-hmm. I za sad smo jako zadovoljni s time kako radimo. Ok, live nastupi, kako to funkcionira? Di nastupate, kakvi su vam planovi? Vidim da se spominje Sea Star Festival isto. Da, imamo poslije Eurovizije baš onako aktivno ljeto nas čeka. Imamo dosta nekih koncerata, nešto i po regiji. Sea Star je, mislim da Sea Star je čak i prvi koncert poslije Eurosonga. Ok. U Umagu. Mislim da ćemo biti još u Hrvatskoj, ali za sad ne smijem da kažem gdje i kad, okay. Ali ćemo ubrzo to i raskriti. Bićemo u Bosni, u Sarajevu, sviramo u Beogradu, u Kragujevcu na Arsenal Festu i dosta po Sloveniji. Odlično. Nešto sam skužio, to sam skužio jučer, pa sam sebi zapisao mobitel da ću ti to reći, to nije pitanje, to je samo moja nekakva obzervacija. Vi mi upadate u isti nekakav pravac kao Butch Cassidy, na primjer, oni su isto super. Mm-hmm. I meni su super, da. I baš onako, ako vi, mislim da ste vi o tom isto razmišljali, imam osjećaj, ali bilo bi dobro da vas dvoje krenete na neku turneju po onako, svugdje, i Hrvatska, i Slovenija, i Srbija, i baš ima tu, mislim da bi bilo plodno tlo za jednu jako lijepu turneju napraviti. Pa ja se u stvari slažem s tobom, mi se sa momcima poznajemo, dobri smo si, sviđa nam se muzika i nama njihova i njima naša. Tako da ako bi se zabavili na turneji toliko koliko se zabavimo kad se družimo, bilo bi to super turneja. Odlično. Sad ovako, ovo pitanje rekao si mi na početku da te svi pitaju, kad si mi nahvalio, hvala ti još jednom. Eurovizija. Nikad nisam razgovarao s nekim koji je išao tamo nastupati, u stvari ne, lažem, bio sam sa Borisom Nokovićem, sam snimio podcast, 2,5 sata smo mi pričali, on je tamo ispričao mi apsolutno sve živo i neživo i bilo je odlično, ali on je pričao svoju viziju Eurovizije, to je bilo kad je on bio, Vukovi umiru sami, tamo negdje 2 i neke. Kako tebi to sada djeluje tamo? Jer si zadovoljan, jel ti bolje nego što ćeš očekivao, možda gore, da li se uspijete zabaviti, ne znam, ili ste puno zauzeti sa promocijama, probama, kako to izgleda? Sad smo imali tu pred-eurovizijsku turneju po Europi i u Izraelu i šta da ti kažem, mi smo očekivali puno svega, ali baš je cijeli taj eurovizijski mehanizam onako putujući cirkus.
Konstantno se nešto dešava, konstantno je neki hype, konstantno su neki intervjui, na Twitteru, na YouTubeu se stalno prave neki videi, svi prave rankinge, ocjenjuju te, tako da moram da ti kažem za nas kao live muzičare koji sad odjednom nastupaju na playback, stvar je malo čudna na momente, ali sve u svemu imamo tu sreću da su muzičari koji predstavljaju druge ove države, baš su fini ljudi. Mm-hmm. I kao šta ti kažem, kao neki jel valjda imate u Hrvatskoj kao škola u prirodi ili kako se to zove? Znaš, kad ideš sa školom za 5 dana u osnovnoj školi negdje. Da, razumijem. To je nekako putovanje, znam na što misliš, ne mogu se sjetiti sad izraza, ali znam na što misliš. Pa neka ta školska putovanja. Da. Baš je takav osjećaj. Šta da ti kažem, zabavno je, kaotično je, naporno je u onu stvar. Tako da. Mislim, once in a lifetime experience. Tako je, još najbolje da ćeš tako nešto odbiti ili ne znam što. Samo prihvatiš što ti ide, jer ovo samo može biti bolje. Samo može ići gore i to the top, ili? Jeste. Barem ja to tako gledam. Je. Reci mi, molim te, čekaj, sad sam čuo, jesi to sebi kavu napravio ili vode piješ? Ne, vode pijem. Dobro, ja sam sebi napravio kavu, malo da me digne. Please, reci mi, Bojane, ovako, pa ću te pustiti na miru, dosta smo se ispričali, stari, vjerojatno te svi živi zovu. Nisam te pitao, ali to je sad kod nas, ne znam, se vidio ovo sa Letrijem i što je izjavio u vezi Hajduka i tako to, pa sam htio pitati što ti kažeš na našu stvar, što nas predstavlja na Eurosongu. Kakva ti je? Ja prvi put kad sam čuo Mama Šč, mislim Mama šta je ovo? To. Mislim, meni je iskreno previše cool stvar. Neka rock opera, Bohemian Rhapsody miješan sa nekim haosom i ne znam šta. Mm-hmm. Sviđa mi se jako. Ja sam fan i moram da kažem da ima puno ljudi koji kao na početku nisu priznali da je to dobra stvar, mm-hmm. ali kad prespavaš, prva stvar kad se probudiš je mama kupila traktora. Istina. To. I ne izlazi iz glave. I hook line je odličan. Sad kad smo putovali po Europi, bilo je jako zanimljivo vidjeti da nema veze gdje si, svi su naučili mama kupila traktora. Mm-hmm. Tako da meni super cool stvar. Sa njima smo proveli neko vrijeme kao kad smo bili slobodni malo after party i to. Odlični su. Super su likovi, vidi se da su maksimalno pametni, maksimalno kreativni i da im je show biznis u malom prstu. Tako da, eto. Je, mislim, oni su tu od uvijek, od kad ja znam za televiziju, znam za Let 3 i baš sada to što si ti rekao, ljudi pjevuše taj hook line na početku. Evo, jedan doslovno primjer, prije možda 2 tjedna smo išli, moja bolja polovica i ja nešto idemo u neku zgradu, nešto gledamo, neki stan i nema pa što je bilo i čuje neko dijete malo sa ocenu u liftu i pjeva to. Dijete koje bit će 7-8 godina, tako da ljudi znaju što rade, bez obzira je se to nekom sviđalo ili ne, ali to je to. Apsolutno. Yeah. Apsolutno. I moram reći da su u privatnom životu, kad nisu na bini, jako, jako prijatni ljudi, jako onako pokazuju ti poštovanje i bio sam jako zadovoljan i sretan zato jer su nam rekli prvi put kad smo se sreli da su veliki fanovi i da njihove ćerke kod kuće imaju Sloveniju na prvom mjestu, tako da bio je to instant connection. A dobio sam od njih i ovu tablicu za auto. Vidio sam. Tako da. Super. Bojane, hvala ti lijepa na vremenu što si odvojio za podcast. Jedna stvar, druga stvar, hvala ti na lijepim ričima koje si mi dao. I treća stvar je, moram još nešto reći, imamo nešto poručiti. Ja mislim da sam pokrio sve što sam rekao da ću pokriti. Ja bi s tobom mogao do sutra, ali ko će pivat Eurosong ako neš ti? Hvala tebi što si me zvao i ništa, sljedeći put kad dođem
u tvoje krajeve, čujemo se, popijemo kafu i pričamo dalje. Naravno, i s mikrofonom ili bez, idemo negdje, šetamo, zezamo se, tako družimo se, odlično Bojane, hvala ti puno na gostovanju, živio mi 100 godina. Hvala ti, isto. Fenomenalan momak. First class bi se reklo. Još jednom veliko hvala Bojanu što je izdvojio vrijeme da razgovara sa mnom. Čuli ste, raspored je gust da ne može biti gušći. I siguran sam da ih čekaju velike stvari. Ove stvari koje su se dogodile su velike, ali vidim ja, bit će tu nešto. Biće tu za godinu dana nikako neću moći doći do njega. Nema šanse, ovo će postati Mick Jagger Europe. Siguran sam 100%. Hvala vam još jednom na slušanju. Do iduće epizode raspalite Joker Out na svim mogućim streaming servisima, album Demoni, ajme kako je dobar. Nisam ga mogao dovoljno nahvaliti, čuli ste?